هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. أبي جون دي ماكو كافر أمبا يريني كما تولا بنا فاني لم يكن الذين كفروا مغوما كمن كافر يرى كبو جونا من أهل الكتاب كبو كتاب دنكولا على كبو لما نينكو كافر بجوما كتاب دنكو جيفو أني منو كوكب نبي الله عيسى كدين لا أني منو كوكب نبي الله موسى كدينكو أني ما منو كوكب نبي الله عيسى كدينكو ودي أهل الكتاب كتاب دنكو donc Qur'an connaissance ay kafir ya fo donc ayolu droit kono adun kuma ka gele fo ka wala wala wal mushrikin an mushriku ayu bonyona to amban to ya bini kanka wala wala pour ka sekani seni be ka ban c'est à dire islamé ni jifu ani chrétien an chebe chudi fo ka wala wala bi an ka kan kumina chudi ka kan mina an kan kumina chudi sharia la an kan ka munde kuye nyumana an kan ka juman de toye dine fanfɛ hadamadenya fanfɛ an kan ka mun de kɛ ɲuman na ka t'u fanfɛ mais dine fanfɛ relation juman b'a n'u cɛ dine fanfɛla la o ka gɛlɛn dine fanfɛla la o tɛ yen an n'u tɛ kelen ye dine fanfɛ fo ka walawala de mɔgɔ y'o fila ɲagami baara bɛ gɛlɛya an n'u bɛ ɲɔgɔn faamu yɔrɔ o ye hadamadenya yɔrɔ de ye donc fo ka nin fila bɔ ɲɔgɔn na dine balimaya ani hadamadenya balimaya. hadamadenya balimaya bɔra ni an bɛɛ fa kullukum li adam wa adam min turab an ni olu an bɛɛ fa ye adam ye n'aw bɛɛ fa kelen mɔgɔ kɛra ka mɔgɔ kelen ye o tɛ balimaya dɔ ye wa a fɔ ma ko hadamadenya balimaya parce que an bɛɛ fa ye kelen ye an bɛɛ ba ye kelen ye o tɔgɔ ye ko hadamadenya balimaya mais diinɛ balimaya o t'an ni ɲɔgɔn cɛ abayi n'a ba kuma tɛ lasiriw fan fɛ o tɛ yen an n'u tɛ kelen ye parce que mun na parce que an ka diinɛw tɛ kelen ye an ka diinɛ surusu tɛ kelen ye i y'a ye sa wa bon ni mɔgɔ min ko k'i bɔ karaba kɛ kelen ye dɔrɔn i bɛ tiɲɛni kɛ silamɛya kɔnɔ n'i m'a fila bɔ ɲɔgɔn na a ma ɲi i bɛna ala ka kumakan yɛlɛma ala y'o bɔ ɲɔgɔn na sisan ala tɛna siran mɔgɔ ye ala bɛ kuma fɔ k'a jɛya de lam yakuni alladhina kafaru kafiru ma kɛ jɔn min ahli kitabi kitabu donko la k'olu ye kafiru de ala de y'a fɔ wa sisan nin de ma faamu mɔgɔ caman fɛ kuranɛ k'a fɔ kitabu donko ma ko kafiru de don c'est-à-dire minnu bɛ nabila isa ka diinɛ kɔ n'o ye juifs ye k'olu ye kafiru ye chrétiens minnu ko k'u bɛ nabila isa ka diinɛ kɔ kuranɛ ko sa k'u ye kafiri de bon ni mɔgɔ min y'a fɔ aw kana juga tigi la ni mɔgɔ n'i ye kuranɛ kalan ni ala ka kumakan ye ala b'i halaki a y'a fɔ cogo min i b'a fɔ ten de hali n'a ka gɛlɛn anw de bɛ jɔrɔ mais ala tɛ jɔrɔ a faamuyara wa bon sisan sa k'a fɔ chrétiens ma kafiri o kɔrɔ ye jumɛn ye aw b'o kɔrɔ la wa bon dɔw bolo kuma jugu belebeleba de don dɔw bolo hali nɛnɛjuguba don karambaliya ye kojugu ye dɛ aw bɛ kafiriya kɔrɔ lɔ kafiriya tɛ dɔwɛrɛ ye maa minnu ma sɔn ka kɛ silamɛya diinɛ kan silamɛya diinɛ ni min nana u ma sɔn ka k'a kan hali n'a y'a sɔrɔ u ka ala n'an ka ala ye kelen ye a bɛ f'o ma ko kafiru a banna an ka diinɛ tɛ kelen ye o de ye tɔgɔ de kafiri donc k'a fɔ nɛni wɛrɛ don wala fɛn wɛrɛ don k'a fɔ ko musiriku de don o n'a ɲɔgɔn na a kuma kɔrɔ to yen fo ka nin yɔrɔ in faamu a kɔrɔ tɛ ko chrétiens ni juifs ye ko musiriku don mais musirikuya kuma b'a dan ma an da bɛna s'o ma bi fana tuguni musiriku dɔw la musiriku tɛ an da bɛna s'o ma mais kafiru kelen don ala y'o fɔ sisan kafiru don ala y'o fɔ jɔn a faamuyara wa mais kafiriya nin sa dɔ de kɔnɔ ko kuma jugu belebele dɔrɔn kabi komi ni mɔgɔ i y'a tɔgɔ kɛ musiriku ye ayi ani musirikuya tɛ kelen wala tuguni i y'a kɛ komi a ma da ala ko la ayi a kɔrɔ fana to yen chrétiens dalen bɛ ala ko la silamɛw dalen bɛ ala ko la k'a fɔ ala bɛ yen mais ala ko in aw y'a faamuya cogo di silamɛw y'a faamu cogo di problème bɛ yen dɔrɔn de mais an bɛɛ jɛlen bɛ ala kelen na an bɛ ala kelen min bato la o fana b'o ala kelen de bato la bon aw kana ɲinɛ k'a fɔ chrétiens fana fɛ mɔgɔ o mɔgɔ t'u ka diinɛ de fana ye kafiri de y'u bolo nin kɛlen fo ka nin de walawala mɔgɔw ye min t'i ka diinɛ la dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ t'i ka diinɛ la e b'o tigi ko fana ye kafiriw de ye o dɔrɔn de don an fana silamɛw ye kafiriw de ye olu bolo parce que an ma sɔn ka tugu olu ka taa sira kɔ k'a fɔ trinité an ma sɔn o ma
k'a fɔ Jésus ala den ye an ma sɔn ma chrétien jɔlen bɛ source minnu kan an fana ma sɔn ma donc an silamɛw fana ni silamɛw bɛɛ buguli fana bolo ka na an to silamɛw dɔrɔn tɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma sɔn ka diinɛ taasira nin i fana ye kafiri de ye quoi donc a tɛ wuli komi saboteli wala n b'i danga wala k'i o tɛ dɛ k'a yɛrɛ dɔrɔn an ka diinɛ tɛ kelen ye n'i ko mɔgɔ ma kafira ko dɔn k'an ka diinɛ tɛ kelen ye an ka diinɛ tɛ kelen ye nin yɔrɔ in faamuyara kosɛbɛ jɔn ye nin fɔ al-Qaradawi ale de ye nin fɔ a ka livre kɔnɔ lɔnnikɛla ba don nin yɔrɔnin a bɛ mɔgɔ caman ɲagami n'i ko kafiriya ni silamɛ kɔnɔ kojugu don mais n'i ko mɔgɔ dɔ ma kafiri o kɔrɔ de k'an ka diinɛ tɛ kelen ye o dun ye tiɲɛ de o ye tiɲɛ fɔlen de an ka diinɛ tɛ kelen ye mɔgɔ mɔgɔ tɛ olu fana ka diinɛ la e fana bɛ kafiriya de kɔnɔ olu fana bolo i fana ye kafiri de kafiri kɔrɔ ɲuman i ma sɔn u ka diinɛ ma kafiri kɔrɔ nin ma sɔn aw ka diinɛ solution ma sɔn aw ka trinité ma aw ma sɔn an ka trinité ma aw ma sɔn k'a fɔ Jésus ala den de aw ma sɔn an ka chrétien solution ma donc an fana b'a bolo kafiri de kafiri ɲuman aw fana ma sɔn an ta la kafiri kɔrɔ c'est y'i ban ta ma donc an fana y'olu bolo kafiri de parce que an fana y'an ban u ta ma olu fana y'an bolo kafiri de parce que u y'i ban ta ma nin dɔrɔn de ko an ka diinɛ tɛ kelen ye kɛlɛ ko tɛ o an ka diinɛ tɛ kelen ye o bɛ kɛnɛ kan mais kɛlɛ ko kɛnɛ tɛ k'a fɔ saboteli wala gosiri o yɔrɔnin ka faamu a kana mɔgɔ tɔɔrɔ a faamuyara wa nin yɔrɔnin faamuyara fɔlɔ wa a faamuyara voilà n'o faamuyara an bɛ olu bolo kafiriw ye parce que an ma sɔn o ta ma o tɛ wa olu fana y'an bolo kafiri de parce que an ma sɔn o ta ma kafiri ye jɔn ye n'i ban ka diinɛ la ka ban dɔrɔn c'est fini an b'i considérer comme kafiri parce que i ban ka diinɛ la i ban Jésus la o tɛ dɛ i ban Jésus diinɛ nana o tɛ dɛ an bɛɛ sɔnnen b'o ma mais i ban trinité ma an ka source de do ye i ban ka Jésus ye ala den de ye y'a ye sa wa kuma in fo k'a faamu n'o tɛ silamɛ si tɛ yen k'i bɛ se k'i ban k'a fɔ Isa ye ala ka ciden de ye olu de y'i ban ko ala Muhammed tɛ ala ka ciden ye yɔrɔ kan ka walawala sa nin dɔw tɛ kɛlɛw ye nin dɔw de ko réalité hakika min bɛ a fɔ mɔgɔw k'a faamu tiɲɛ fɔ hali n'a ka gɛlɛn parce que ala b'a fɛ a ka fɔ de ni ala yɛrɛ ko lam yakun ladina kafaru k'i tilen k'a fɔ a fana fɔ ten a y'a faamu wa donc an sɔnna olu ka annabi a tɔgɔ ye ko Isa alayhi salam ne yɛrɛ ye n woloden tɔgɔ da Isa n kumana ala fɛ n ko ne bɛ n tɔgɔ da nabilahi Isa Isa b'i ka ɲɔgɔn ban ye n bɛ n den tɔgɔ da hali n'a sɔrɔ n ka ciden ye Muhammed de ka tila ka n den dɔ tɔgɔ da Muhammed la nabilahi Ibrahima n ye n den dɔ Ibrahima o de bɛ darasu ta don o don n y'o wuli kama ko tɔgɔ da nabilahi Ibrahima de la n kumana ala fɛ de ka sɔrɔ k'a kɛ donc an bɛ diinɛ bɛɛ de kɔni donc an sɔnna bɛ Isa ye olu de ma sɔn Muhammed ye o de tiɲɛ ye a y'a to ni tiɲɛw ka fɔ mɔgɔw ye Muhammed k'o tɛ sɔn a ma abada abada a ma deli ka kɛ o ma ɲɔgɔn musaliya dɔrɔn de bɛ ka ɲɔgɔn musaliya dɔrɔn n'o tɛ min bɛ fɔ kɛrɛfɛ a ka jugu Muhammed ko la fo ka dama tɛmɛ Allah ala ka tiɲɛ dɛmɛ nin de ye tiɲɛ ye an sɔnni bɛ Isa ye an sɔnni bɛ Tawreta ani Injil min jiginna a jiginna cogo min na yanni yɛlɛma ka don a la silamɛw sɔnni b'o ye mais yɛlɛma donna la silamɛw y'o fɔ kuranɛ y'o fɔ hali wolu yɛrɛ sɔnn'o ma nin de ye kuma ye silamɛw y'a fɔ silamɛw tɛ dɛ olu yɛrɛ sɔnn'o ma n'a ko n ko preuve di n b'a dɛsɛ n'a ko an ka to a don ma ban n bɛ preuve d'aw ma kɛnɛ kan yɛlɛma bɛ bibili la si ka si t'a la lagosili kuma tɛ dɛ hakika min tɛ wuli fo ka taa dunan wuli mɔgɔ tɛ dugukolo kan misika ne sɔsɔ la n'i y'o kɛ i bɛ malo yɔrɔ bɛɛ ayi hali n'i kɛra dunan bɛɛ lajɛlen ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i nana bɛ parce que an bɛ bibili de dayɛlɛ k'i lebu an y'a fɔ yen ko yawe bilalen bɛ yɔrɔ yɔrɔ yawe a komi Allahu Allahu bɛ kuranɛ kɔ cogo min na n'i ye Allahu bɔ yen a bɛ ɲa wa k'a traduit ko Dieu o bɛ ɲa sali kɔnɔ k'a fɔ Fatiha karanto bismillah bismi Dieu rahmanir rahim alhamdulillah Dieu rabbil alamin o bɛ ɲa wa mais i y'a traduit a tɛmɛna sali tɛmɛna Allahu m'o ko bɔ yen ka Dieu bila nɔ la a tɛ ɲa abada tradition tɛ ɲa o b'aw fagala fu olu ka Bible dɔ bɛ yen ko la Bible top yawe bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a bɛɛ bɔ yen changement bɛ wala a tɛ yen n'i ma dalen i bɛ taa Bible san sugu la santa bɛ u ka yɔrɔ la fan bɛɛ i bɛ taa saka i tɛ yawe mot kelen a tɛ yen a dun tun b'a kɔnɔ ba joli k'a bɛɛ bɔ yen a bɛ komi kuranɛ ni Alahu bɛ yɔrɔ i y'a bɛɛ bɔ yen ka traduit mɔgɔ wɛrɛ la k'o bila a nɔ la a tɛ ɲa la kalimaniya d'amma ni n'an sera walawalali la don min na ou bien ni debaw bɛna daminɛ ni ala sɔnna an kɔni a ka d'an ye diinɛ wɛrɛ mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔ ni silamɛw ka ɲɛmɔgɔw an ka to ka sigi tuma ni tuma an ka débat kɛ parce que an b'a kalama fo ka chaise la fo Rome u commencé ba ka dialogue labɛn ka débat labɛn k'u b'a fɛ ka débat de daminɛ dunan kɔnɔ o de bi an b'o kalama
ko kalo an fana perlembo kama billahi o bo min fa kada on kuma te ne yere ne be nta fala sunitli ne akadne karamo to be fana kan fo kamé no to be kan ko de préparer kam rom kadna be ba kala ma ko tay dialogue di on dit to ka sigi nya ka fo min tay nya ka sekalon no ni tala la go sili tala fa ali tala jeribo tala ho ni de islamia ka tasira donc an fana pas sigi ndam be u be kleben kan akadne to man u ka nyemo wona kan nyemo ka sigi ni nyemo ko ma so islamo la ne kan perlembe foni sara domine ni samana sasa okeni abse ka kembe wuli be kuma sa len ko fa o fana abse ka kenda o korobe inshallah taala parce que sebeni bi donc débat ka damna islamo karamo de maka débat damna débat de koroye aw kuta ala ko bo koma ñoo soso ayaw tajo aw kana ne ka qur'ane dayle aw kan ka cidin ka sunna dayle bon ne mana mi fa ka to ne tala ka baw tala ni banka na dibolo ko da anta fa ala ka to itala ambe to antay de kan c'est très dangereux ala ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul naw fora ñon ko dokuta ko ne ala di o fo ndum be kumana nga cidin be ayaw tajo ay nanga qur'ane dayle ko nga cidin ka kitabu dale sunan sahih bukhari be sahih muslim be ay tafu be rojuma yirake e fu ay tami fa be rojuma ni misra ka tayra tigi malonwa ni masaka kaltigi malonwa moni kalon to be sira ka kalon kana lon akana lebu adunya kalon to ka jamana ne ya wure dibara teson ali be ka lebu kenedo wodun kore mi san ala anta to itala e ba fa ka to itala kanga tika tawu dale e mena mi fa nga to atala andu yo dore defo ante takreka akora de ni yede ala khalima riyadam ni yoro famu yara donc kafiriya korotela wulle ki ba fa tigi ba ko mushriku de ki ba tigi la ko se ko mushriku wala kama son ala koma non ni chrétien ko islama mo ku ye kafir nu yamna kafir yo korote ku ba fona de kante da alala tsuko fo o bala andala be islamo dala be alala bon islamo no qur'ana fona ko fona ku ye kafir ye akorte ku te mushku ye mushriku ye akorte ku ma da alala fona am dala ala kelin na fona dala bo ala kelin dila annabi be ala kelin de ko mu yambo nyona ne ka annabi e ka annabi ya atala ne ka kitabu e ka kitabu atala parce que mbe ke fla ko mais ala do ala kelin pedi mais kitabu be se ka ke fla ye bo chilo be se ka ke fla nani sabaye qur'an be se ka ke kitabu be se ka ke fo sabaye donc la libe na yorodina mais bebe ala kelin min ko o ban fara nyon kan ala ka le mani adama bon c'est ça kuma do bien amena antu maseka fo do wati sira masé wal mushrikina irandat masum wal mushrikina aniflan kafo aw bo korolon o koro de flami forani o shite flan kafo ay kuma ko fla bani lam yakun alladhina kafaru maka kafiri jon min ahli alkitab kitabu dunko wal mushrikina al mushrik donc ni kele tu ta fo ani donc fla do kelonte ahli alkitab ba dama jifu kitabu chrétien ni jifu wote wal mushrikina ani mushriku munu be jow batu arabu munu tumbe jow batu de o de mushriku ye donc ja chrétien ni jifu ani mushriku te kelenye ala ya ka kuma kono sa yo bonyo parce que ay wanati arabu kan nana ko na fara ko wanana wa wal mushrikina don wa ko de ko al wawu tufidul mughayarata ko fen flat kelenye wa bo de ila ni ko karsana ani karsa o kelente jaa mahdi wa jaa zakaria o kura yo te kelenye de mahdi nana ani zakaria wa mana fodro ko min nana flat o kelente ni wana yororo afla tegele wala Allah ta'ala ko al kafaru min al mushrikin ay mushriku fo wa min safla min ahli al kitab ay fo wa al mushrikin ay wa min fo o bada ahli al kitab an mushrikin o tekele nya qur'ana yorde ila 600 parce que chama ba ko mushriku mbo kalama o fana ku ko daliya bu bulu qur'ana fana ko de ma yandete o ko daliya bu bulu qur'ana yoro ma yanken ala yo bo yona amma son ka mushriku ni ay wa kafiru ke kelenye lam yakun alladhina kafaru masonka kafir ni mushrik ke kelenye muna parce que ay wawu do ñu xé lam yakun alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina wa ni anini wa manana dro pour faire la tekele ni kila do ba kuma abu ke kele jakele mais karsa ani karsa o koroyo la tekele ajira wala maje donc lam yakun alladhina kafaru qur'ana kono ya amason ka min tume na billahi isa ko chrétien amason ko ke mushrikuye amason ga jifu ke mushrikuye mais ayu ke kafiruye ay kuma fo ka jeya go qur'ana dia fa dukure ma fo ka fo dukure ko tan do se fo la ko karam wala gosi ko karam ko ala dia fo ni ala ma fo ka fo karam ko yimi fo ala ma fo ha ba fi ko na san mais karam ko dia fo idum ala ya fo e be mo tromper de wa
n'a ye ala ta fɔ tu ala ta fɔ ne sera k'ala ta fɔ tu ale k'a fɔ n'i bɛ kuma dɔrɔn i b'a fɔ dukure min fɔ ko ala y'a fɔ ala m'a fɔ an b'a fɔ i kuma na sisan mais dukure ko tan ka d'aw ma o ye n'an bara dilan k'i karamɔgɔ la gosi a ko ala de y'a fɔ an b'o de fɔ wa a b'a fɔ a ye min fɔ tiɲɛ tɛ ala m'a fɔ non i bɛ lebu san an bɛ kuranɛ bɔ sa ka yiri la mais u t'a fɔ ten ko karamɔgɔ ko tan a dun b'a dɔn karamɔgɔ ko ala ko tan a b'o labi a b'o dogo mɔgɔw ma karamɔgɔ yɛrɛ ko tan ka karamɔgɔw lagosi ne ala ka ne kisi k'an yɛrɛ yɛlɛ karamɔgɔw kan o man ɲi tɛ foyi ye karamɔgɔ kɔ n bɛ lɔnni ɲini de la n tɛ ɲini bila karamɔgɔ si ka dunna kɔnɔ ne ye lɔnni ɲini na de o kɔrɔ tɛ karamɔgɔ wa i taa o ta so kɔnɔ i b'a sɔrɔ n bɛ livre cɛ la o ye karamɔgɔ de ye n'o tɛ karamɔgɔ n'a tilala k'i bɛ taa sɔrɔ a b'a yɛrɛ fɛ yen wala dɛ a tɛ karankɛla wa an ye karandenw de ye fɔlɔ dɛ ala an t'an yɛrɛ yɛlɛ karamɔgɔ si kan ana talibul ilm ne ye lɔnni ɲini na de n b'o fɔ bɛɛ k'o bila i kunna n bɛ bɛɛ ɲɛ o kuma tɛ yen n bɛ sa lɔnni ɲini na Allah an ka tɛmɛ nin yɔrɔ in faamuyara wa lam yakuni alladhina kafaru lam yakun amake kana dibiya kana yakunu kainuna lam yakun amake alladhina kafaru minun kafiriyara donc ala kuma na jonga sama kafiru de wa sisan mana ala bi kafir jondi ma ala min be min lil bayan do yake li tabid ni wala wala do lil bayan bena bangaw ye min mako kafiru bena bangaw ye min ko lil bayan ka bange ka fo kene ka o jonye be min ma min ahli kitabu donc yo jifu ani chrétien oto yawa wa ay wanati ba ko do wéré al mushrikin ani flankafo jonye arabu mun tumbe jowu batu ka jo belebele jo belebele ado be muslim bo bunyala ka ta fo sanfé eni tara endu jamana ka ni ta eni chino ka jamana ka buda belebele be ka ta fo sanfé akumbe fo yirju be sanfé be yirju be adukoro mo be tile ka fe on kan tiga ye ka na yere do ya ye ka batu yiri jale ata ere kala ma ba no la jale met le be siga ka fembe e be ti shibe ka to deli Allah wa ulidi minal mushrikin arabu mushriku ani bi mushriku fo ka tadde mo fewre batu minte oye odo bo sisa munyato chrétien ni jifo ala yo bo mushriku yala question bien katla ku muso furu dagandi anye pourquoi voilà kuma bien de question kuma bien de minyo ka bo lonwa ha ani jobatlaw tekele jobatlaw yo jode ke ala dunya ala ke jifo ya ala krepe de bubulo ya famu odi ka ala ye et puis aywa jifu ni chrétien be anuka anul be ka ala kilende ani bunu ko ala ko tetnya wi kelen yawa hali puissant do be ma ko ala ko tetnya yawa o be fara mushriku de kan mais mo ko ambe ala kilende ambe ala dianka ala ye munyam bo nyona tuma do anko ala kelempe olu ko no ko saba mais uston be ala kelenye nous ko ala fa no ala ba yere de fils o te flananye saint esprit o te sabananye ko ni sanuma o be tlaka fo ko sababe ala kelen donc ala de no falsa toujours ko ala de no fe bon mo ni ala ko sabate hal ni filala antini min ko ala ko tettiaye o te kelenye afamira akum famira o da to dagaranye kanku muso yere fu nan sero ma duma no wala mais a te daga olu yo kanka muso fu ala munna parce que en sonna olu ka annabi la ni sona mo ka annabi la ibse ko denta o ibse ke safle ibse ke idendo ibse ko denta isona ka annabi ibse ka denta an sona o ka dine fanaye ni ajigina chugumina an sona ka tawu min jigina wodi ato isona mo o mai ibse ke ba o dena chugudi isona mo min ka kitabu kunto la ibse ka ba o dena wa isona mo min ka annabi la ibse ka ba o dena isona mo min ka dine ibse ka ba o dena isona mo min ka kitabu min jigina isona mo ibse ka ba o dena o mangele denyewa o mun an ta te duma parce que an ta wolu ma so an ta donc hal na diruma man kamna c'est ka son dinna ki ba furu son ka dinna la folo a to an ka nyaw foka wala c'est ka fo ki be son dinna hali ko mana dima a son ka nebi la folo an ka nebi ka kilama ka tandio ka timandio ka timala nyire ka an ka nebu son an ka dinna la folo e ma soma so an ka nebi mu e ma soma so an ka qur'an la e ma soma hal na nyan de ma fo non charette son kamna an yɛrɛ t'a di ma n'an ye ko tuma an y'an den de danger ma mɔgɔ min ma sɔn i ka diinɛ n'i den d'a ma a bɛ tɔɔrɔ façon bɛɛ parce que a ma sɔn i ka diinɛ comment i den bɛ tɔɔrɔ bɛɛ parce que n'i ka diinɛ tɛ kelen dɔ i b'a tigi dɔgɔya de parce que e ye silamɛ de an ye chrétien an tɛ bɛn voilà donc ani nin de dɔn a kun dɔ de ye nin ye an bɛ olu t'a ta han mun na parce que an sɔnnen bɛ u t'a surusu la a nana cogo min na n m'a fɔ bi dɛ yanni yɛlɛma ka don a la mais olu ta hali kunu fo ka n'a bila bi la u ma sɔn an ta si ye i t'a si mɛn wajulu la k'an sɔnna muhamadi i t'o mɛn wajulu la anw de b'a fɔ ta k'an sɔnna isa ye anw dɔrɔn de b'o fɔ an sɔnna kuranɛ n b'a fɔ bibili de n sɔnnen bɛ tawureta min jiginna n b'a fɔ bibili ye livre caman de ye mɔgɔ tɛ bibili kɔrɔ lɔ mɔgɔ caman tɛ bibili kɔrɔ lɔ
Bible ko ay livre chaman de fara fen do ko bi woron woro do ko bi wolo la ani saba do ko bi wolo la ani wolo la wode be far la nyon ka ka to da Bible ni yerbe mo ko nafli nimbe borami nimbe to da tawreta ba nimbe zeji ka kuma dewa nimbe musa ka kuma dewa musa ka kuma ire kuma tomba ko no kacha zeji ka kuma o kacha musa ka kuma bo kuma toba chama yi we juma isam donc nan ko tawreta ante Bible tawreta min jigina musa kan injil min jigina isa kan an sonne moy afam yarawa mais olu ka dina itame waju kila shida fukati saitame abada kan sonne muhammad ya tay itame ande ba fota kene kan sonne be isa mi an sonne be nabi isa dina min jigina isa kan an sonne ba dina ye isa ka dina olu se ka fo abada kan sonne muhammad ka dina ito me abada itame itlo abada dongo da rajula me akotel ma itame abada Allah an sonne be injil min jigina ani tawreta min jigina an sonne boy a jigina chugo mina mais itame olu da abada ko wajur ko abada kan sonne be qur'an ito me itlo abada kuma yani aton kan ngundo ni wala mais ni korote ko basi ba de nyogonte nyodo fa ko dine fan fan tekelenye ni dine yorode mais harama denya yorola ayotlo ma jola an mo chama to fana famu anu bi se ka fen chama ki am bal mawdo harama denya bal mayala ayotlo ma jo charia mi fola ala yere mi fola ibe ka ko yasamunu be nga chrétien nda du shi fanti be fambe hal ni ko yitarabo ayba minna ka sukono o boke ko jugu baye ayotlo ma jo afam yarawa si ça nye balma nye dine balma ya rofa ante nyoko taw yoro fora anyo prevu disa ayo sale bo sa anu be nyoko taw juma harama denya balma ya boro fona nyo fawye parce que ambe faye ambe baye ambe da harama denya balma ya mais dine balma ya o te pourquoi parce que anga dine keleunte anga nebi kelente anga kitabu kelente anga kitabu anga dine kelente anga nebi kelente an sonembe uta lasili mais oluma son ala kuma ni nu fam yara dron ibalo yetiame klo la ko foni banasa ni de nyamte yelma bara de kan ka fasun kle mo kala different ba mi tawche eni mo mi sigile me yon ka suni kle mi aw kan ka nyoko bara chuko mi ka limite mbala ko fam mo wiye mais ni tara dine ta nyama la harama de yala say be tlike ala kalimani ya damma parce que ne na man krosi akuma ka akko na ma harama de nya balma ya na ma dawma ni temino ka ere karamo ba ni mi korosa be ke kunfu nyina ka foki ta fana yetnya fona ta yetnya de parce que ibe kan ko bara nyogo nyawo ibe kan ka dula ibe kan ko la me o fana ko chugudi donc ni be mo la me fana ko chugudi o ko ka o fula be tade de ibu do mo kuna islamiyat te soma abada olu ka dine ko nyate dugulo ko ka dine ko an fana ka dine ko dine nyate dugulo ka islamiyat ko de nyayi ay na men de nyayi min te wuli fu ka tadna wuli olu bolo dine te dugulo ka min yetiye ka timu ka dine ka o de be atele ma fu ka tadna wuli an fana islamo bolo dine bare te min yetiye ka timu islamiyat ka te ni de nyayi mais ni yo bara yo dine ko chodra o ko abida dumo ko jaga be dine da be nyade non attention anta tu bolo nyaye ou ta tambolo nyaye tinya fora hanna gele rabo ya fama ala kalima aka gele ala ma en to kanyina ka kala ya don to e bolo ka netan don ni ala kan ala kan bele jelen kan ngani yakkanyi me kuma ci non da ci wode non amen ya rab ayaw tulo ma jo anni dine bare mo be min ban nyogon ci harma di nya fanfe be min be ka nyogon bara nyogon nya ni be bor sur la haydara ka kuma defe ñu refe ku kan korosi olde be wajuli korosi la yo mun kan ka foka dressé jona o ko sigun ko nyodi aw fana besu ko président France le hal sayid e be ken be détendre abana ala abatu ko mo ko yoro min kan ka dressé dondonu on butu ka ñu wonde mais am be kan ngani dilani de mais kara mo ta belonde tuma do kuma be timito be ro do danga do fay be ñina ko fo yere ala ko la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin inma yanhaakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humul zalimun sadaqallahu alazim ala inde fo no ya min bandoche mais aya dobe an karamo chama betimala be nya bala bi diama karamo an ka kura ka ala nya banna de ni ala ka kuma kanye ko ni ya fo dan ni danger bala mena goya mo ye imena goya ala ika goya ala ka dia mo ye o te herede goya mo ye kala sa ko ka dia ro de ka ala taifo ala ko
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يدينا كو يريوا على ما فوكا جايا باس mais karamo ben de contre que la sunni clé yabe qur'an aya la katla ka contre que kan yira sege e beri dami nyina ateke fuka tar nawli ibe ka ambe la mali minke dine bere mo nofe ala ko kan yira sege ibe min nofa ateke fuka tar nawli ateke ala ko lan walan tarda lan ko refem tege hal lahara ebe mun no dan islamia ko dayron da dani ala occident to ba faka ide min blaka na nyabalaw ube kan famo karba ko bla min na nyabala ka bla kede ko dine be kilendi utaye tinyai antaye tinyai anya bula ko tinyate tinyai mi ya ba fon kase kama tugunwa ha chrétien ka dine la ani jifu ka dala dine la mo mo te chrétien la ite tinyaka ute so abada ka fo mo de dine be ko tinyai jifu na te soma u be chomi en France islamo beti islamo fo da bolo dine bara société du ka ko tinyai fo islam ya kilempe ay ni fo yoro be nde tinyai amana ñoko musla kene ko man beta ay tinya beta ay kalon tinya mo tromper do hak di fika foni afoka gelende ubina fembe fon ko fe onyo chama foran ga tikuni fami foran ga kula baba anken te juro de wore fol la tikuni girman bo fora foy ma bala hera ko alhamdulillah rabbil alamin ala takafo ala ya fola mafo walan tarda karam ganya qur'an karna ya fola mafo ala fo walan tarda anka yahud wala nasara muhammad kan yira sakatike سورة البقرة حتى تتبع فيك تود ملتهم كسركو كان يرسك ابي موفمنت واسكي بي مسلا اتنيا ابي توكو كدو دينلا ابانان وادو تي كانوا فقط نودي وبسكي مسلا حسن في وان فنا اسلام بيتي فنا كوي ان فنا كان كتي كان مبشي مسلا ني مو مو با دون كدينلا انتي فيلا كدين مو ابدا انت فكي بيت نيا فقط نودي وتجو يايو وبدنا بدلا dine be hadi tasraw gansa me nga fo be ko yere taw yetnya ko to yekal nga ko mate dino tasra mun hada ala ma jinga hada ma dun ya dilaw yere aw saga aw tabsaga ketnya chugudi ala me jigo de yetnya ma wi tasra min gansa on la be ko ita de yetnya ko to be kalan ko aw yere gansa nyoke bo ala du baw tan jigi aw du aw tan la kabla du ko ka aw tan to qur'ane ko aw be tasra fe fe na ko nota ala bo de to tasra mo se kan ko tinya fo ka gele ala min jigo ko de ko aw tan kana fo aw ko ka ta ka fo ala takadi aw saga ke chugudi ta fɛn fila de bɛ yen taasiraw ala ka taasiraw o tɛ diinɛw ye wa hadamadenw ka taasiraw o ye hadamadenw ye min dilan ala ka taasira o ye jumɛnw ye o tɛ ala ye min jigin wa hadamadenw ka taasira ye jumɛn ye hadamadenw ye min dilan dugukolo kɔ kan o jiginna wa o tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ wa mɛ min tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ e bɛ kan ka kɛlɛ kɛ o nɔfɛ don o don ka jeliw bɔ ka ɲɔgɔn faga don o don e bɛ mun de fɔ ala ye lahara la e bɛ kɛlɛ kɛlɛ min nɔfɛ a tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ yen si awni sunu mo fle bu taw to ma wati be parce que kele de be kele ni kele ba daro ka kana sira ka mo ta to ma parce que chambe be sira ka mo ta to ma wori na ma ke tinyali mais na tra se nyoron fa ma munu be nyoron fa la to ka to ma si awni sunu mo ba fa sunu tle ou fle iraq ou fle yaman dungo do nyoron fa an siglen tay be misili kuntu tile ka mo xala ke tuma dola jeli be bola fambe bam tugu be kan ka bi fambe a bela jelen be ala kele ndi batula yere ba be kan ka min fa be ala kele min ko afana bodi ko be muhammad kele min ko mbala fana kele mbode ko muslim ya kele min na fana bala bo islam ya kele ndi ko ya famu mbe kan kan yasi ko fe ka sali kele afana ba yasi yende o belam ba fa sa ko fa may mbe kele matu shahada mi muhammad islam ya kona ayendu aya fana do metla ka fa e ba fa ala kama wa donc iba fa ala sal ale ka islam ya imode ko ni si sa fa ka ke ka tasra o mo de islam ya ibolo ala ka islam ya kene imode imo ko sude ala mi jigi imo ko jere re min tlayere ibe kan ko de islam ya nola e be tam pour ala ila haralo ni est ce que ni manka fo hal naka gel est ce que manka fo ni ala ci allah allah taala ko donc aya famuwa ni dina yoro ye muslahate qur'an ko yorade ala ya fo ka jalan tarda tenya atake ni ala ya fo ka gele e fana ka fo e mam kibala ta de fo e kibala ka tafsir de fo mo ya fo pourquoi tafsir bi to tafsir la nasr aya do man yene fo dan jobala kibetimi o tenya هني بفعل أخو لن ترضى تكده لن حرف الاستمرار أتكده فقط نقول على كل فهم تجيبهم ونيوم مسلا تبني مسلا بيرمو هذا ما الدنيا بالمية ده بين عندك سمسان نيرو فهم يرى هذا ما الدنيا يرى لا ينهاكم الله على كوكاتو بلي عن الذين لم يقاتلوكم
jifu mun be nabillahi isa ka dine la ahlu kitab mun be nabillahi isa ka dine la ni ala taw bali ma jon alladhina lam yuqatilukum mun mason ka islamon kele ubuka dine la aw ka dine la uma biyo kan uma bo ka sokono uma kele ala bodim aw dun kele tanu cebi ambe be so yon yala ubuka be glisu kono amman ka misru kono donc haramadenya be kele te afam yarawa في الدين ولم يخرجوكم من ولو من دياركم أو كسوكنا على كوكاتام بالي أن تبروهم أو كنمانكوي كما بيان دي سيسا البر نمانكي فاني ما بدو نمانكو ما بدي بيان أم سكا منو من كيما نياسوما نمانا نو بدو بيركم أم سكا نمان دي نياسوما نانيو كي أم بو بيركم أم بتارو إسلاميا كونتركم أم بتاكي بالمايا أم إسلاميا ولي nyuma ya duba beslam yawu ala yali ngata bola katufu bara obalawa yali ngadumuni bon ka posho ko ka dumo balawa ngaso sanka dama obalawa kan jeli bo ka dama wasa ka so obalawa yayiwa bon femu no do biru kono akacha nay tan so ramina nda dola o bebe da annikri chonche obe ambo kuye obo kanye donc kele tanu ci abada nanga dina tekele foka la o min te fola de o de mo nyamila dina tekele mais haramadenya balmaya dine balmaya ote mais haramadenya balmaya mbanu nyonche iboke hade balma ina be fani bala hadna ka dine tekele ko to man kibi hinala ante dine kele na de mais balmaya be no fana be no o hakebe abo chugutila ala ko kontaw bari anta barruhum aw kalman kuye wa tuqsitu ilayhim kadle unu nyonche nous islamé do bla la ñona ka hibe islamé défense ta ko tonyo haram ibe tlende nit nya ba fe ibe nya dama ka islamé ke kalon tige lay nit nya be islamé fe ibe tle ala wadi foya ala ka mo klene do ala ti mo muslaha tafsir am ko be tafsir la min be farnya ka tafsir ki sefo kada hibe tafsir ke ni plan ni nan sara ro mi daji bale be jama fle be jama fle be jama politique fle be lu yoro temité atenyate ambe sara ala ka timi masa choka ante sera masa chonye masa cheka se dande ki fa ne ka se nga ka se ke di musuma ka tasa bi samu ga isa billahi ante sera sayanye ante mashi tonyo ala mana min fodro an ka fo abana an kana fo qur'ana aya fa ni wadi ka tafsir dabla ibe tafsir dabla nama ki be tafsir ka ala ko ni min fo afo mo koyi afo ka fo sera no ma ko ni fo yoro danger bala danger rete ne yiki ci fo ti zoro in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum ala kalimani ya damara ga mala jele kana aw yala ka kuma kan famu sisa munde tora albiru ala kon taw bani aw kan man kuye sisa man koro dumanye kebale façon man be no be do man kono kuma be inde sisa donc amel ne kala wala me aya wala fle allah ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ayatlu majhan kay kan ifo kitabu dunkewi an ta foli ala ko kanka fo ko ala kira ka fo kanka fo jifuye an ka fo chrétien nye o falan yaqul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun qur'ane wa mo qur'ane fo nit nyay fo ti sura hero ko insha allah billahi hal duna be mini josik asaka ke frère doron de beke ni ay alay la bladro yi plan do ki be plan ke ala te som ay ala mi hoya qul muhammad afuya atimu ala te kuma kono muslahi qul wodi be jouer kat ma do fe be kala njere ma ko mi ala ba foni kala do fana be kala do ntuma do be ya fam qul afuya ya ahlal kitab ya kitabu dunko ya ki tlo ma direct aw shifu anaw ke to afuya tlo ma ko to tom dega ko ka fodi na tuma fo ikafo amba to me ku ikafo kikitla ku taw toma e ka mu fi awolon min ka gele dine beye mi aw ni wolu be ka kisi baladna ani lahara ki ko fo keneka bolom sen taw amba bolom sen min to o ya nyira ka ko ya ala te so la ko sebe me yoro mi ye tawhidu ali ala reka ala ya hakay ayu wele aw ko fuye naw ya bla o ka fawye nu yera fana ya bla aw ka fuye may ko de o lo ka bilan ala o yidi mani aw tulo ma jo min ka gele ro baba sama ala ko أقول يا قل يا أهل الكتاب يا أو كتاب دونكم محمد أفويه تعالوا أين تبا يتلوما ما يمو ولا كل كلا كوبلير ده كوكان أي ولد دمنك ولد بكيلاوا
jame mo wala ka tade bala be am ka jogode ka dogo mali kono kara mo kuma kila kacha membe fanya ka fambe fona no madala ka tade bake angana aina aka dogode ni fam yara محمد عفو تعالى وأين إلى كلمة كوكنا كما كان سواء بيننا وبينكم كما كان بكك على يكما بدودي أنك كان كفوتي منا أو فنا كان كفوتي أم بقولي تقول منا أو فنا كان كويلتي أم بكك على نانيا بلا كريتشون أيام ولي شوفوا أيام ولي كفوتي كذا سلامو نيروني يالي ما بقول أنك هتلا نام فنا ياو باكر أنك ولي أنك هتلا بس كنني على كان نيروي على بيجرلا على بكتير موكل أما كو بايران نيرولا wala ko an peka ka o yorra ni kan kala mede boji manye ako sawa in bainana wa bainakum akhra jumanye alla na'budu illa Allah dina kuma be min ka ko be ala ya damu alla na'budu an kana fuyi batu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mo ngoy femere fo dina ko ka bo batu ye tani yere porane aya fleni kaye chrétien wele akwa jifu fana ka islamon wele chrétien ga islamon wele u ka to kan wele tuma dola mbeka nyo soro kene dola ala ta ni yoro an ko fle an de yabla wala audu yabla an ka to ala tala an ka tlaga ante ni nyoma ko ambe ka ala batu est ce que ambe ala kele be batula aw be ala kele batula ala ya ambulo fla de wala kele ala ya ambulo joliye foka ala ko yoro ni an ka je ko yoro fo nyonye parce que ala tarika gele an taye aw muhammad afuyo fana ka fi be ka nyon wele kana neta kuma سواء بيننا وبينكم أني أو بككال أم باولة شو منا نفر يابلا أو كان ولتي على ديافو مي دام فين بيدا أم ببنين كجونيا كونو أم بكم أم بنين كدينه كونو ودي نيفانيا بودك على نيوري أم بنيو صار دكونا الله نعبد إلا الله لكن لا إبادة نيو كرو فوق جايا على باتو بنيا فرانيو كجونغا جمان كبوا بي على باتو بجمان كبوا بي الصلاة منا دليا وكاني ممين كابو أم على رين على بو ولا ذكر الله أكبر ذكر الله دكابو على بتو بي ذكر الله لسان لوني كلا ويافلو وياك سليد بس ذكر فصل بي يوم سلالي كنا الله أكبر كنا ركوع كنا سجود كنا تحية كنا فاتحة كنا ذكر موديل هذه كسرة شو كلا كركا أبي يوم سلالي كنا ni bana sala safurlahi nunu subhanallahi bi sabani saba abe nyugo sura kono wala dhikrullahi akbar wa yake sali ala kalimaniya damma donc sali munyato abunyana be awolo parce que tawhid ba kono limaniya ba kono ni ayi tembiri fanye dalimbala do otea donc ni sali foradon ni batu foradon tawhid ba kono limaniya ba kono ebe ti tembere imada ay chogonyima i daramina ka fa baby temro de wodi atoni ni batu fora dron tawhid ba kono limaniya ba kono ala ka limaniya da mori to ala ko yan ama so nga tawhid fa yitli iba batula parce que tawhid ba kono anni aw beka ala kelim be batu ko amba fen yirna ala wax ma mun de kera est ce que ante batu ke la chugola de wala olite batu ke la chugola jonde be ala batula jombe sababa batula jombe fla batula donc nay deba ke sa jombe ala kelim be batula de deba yin gundi an ka tawde fa amena bibli dayele ka qur'ane dayele ala ke kelinya de ba kono wala takono nanya soro bibli kono kala kelina ambe kala kelim batu nanya soro islam ya kono ambe kala batu donc ni de ban islam dine wala mo che kele te ka to ka nyos sodo nyona wasanka deli nyona tinya ni kama hada badanya balma ya tangali kama hal ni dine tata ala balma yen bi hada badanya balma ya bi ala kaliban ya damma ولا يتخذ بعضنا عندك ندون من بعضا أربابا كوكب تقوي من دون الله من على على نبي فندو لا بيجور لا ده هناك نقطة ورانا يتدبر دي أمين كرانغا تبي كم أبدا بيا عندو كنا دوك بتو مساي تدري إن كان يوم من ميوكو ala kuta kira kutanka mokotul na kutambala te film betu pa fukatansa o de shenye mo batu ode nyemo batu donc jombo kela bi islamo de ba kela wa jifu de ba kela wa chrétien de ba kela wa jombo kela o ka go ala fembe ni nyami jigin ayota mais an ka nyemo ko tan an ye dine chama nyu ka nyemo be fembe wuri dine ko no dine kuma de baba wuri ambo kala ala kaliman ya dam ba on yere fayan bibina ambe tugu nyemo chama ko ye ko do fra dine ka te qur'an ko na te hadisa ko no be kelime ka sa no fe sun clé ambo karamgo chaman kalama ka fen kura do dine kono ibe qur'ane daile ko ni be wa fu ka be qur'ane kono fu ba yirla ka sura tete nu ya fo karamo do rubu yira ni
o ye qur'ana ayata ka korowere de dama o ye min fota ko bo ala be joran de sa ka aw be ka ñogo soro kene ka aw jifu wo aw islamé wo aw chrétien wo aw ñemo ka ñogo soro kene kan ka kitabu kama ñimi fo ngum batuli aw ko yira jomba kawla et puis jom kelme ki idlo karamo ko la nka sheikhu kota hal nani ay ala tabla ki be ala ta toy o tenya parce que yaki ala ni ala ken ta toy ala mo min kama joy ka alay o tigi ka alay ko kura min nana yoro chaman ba ko fe yoro duru kata yoro tabe sur yala anya kran a bebe qur'an aya wuri anya karamo so mun farnyana ko yoro fo do bin kana fara afamo ka yoro la idu yabe qur'an aya bin abla ala dun ko nemana min fo ayota karamo fa mo ko ta o ni ala tanayodi ay nyon fara nyon ka kana ki abada ko mana na kitabu dali min ba ko na ka tofe karamo karta kota ma fo karamo ko ta ko jugu de karamo mana ko ta ba fe nabe qur'an ko nani ala tay ñogon taw ka baraka na utuma manan ala tay ñogon la ayata kuma fil hanna ka bubna be halna ka bubna be ayati ka kuma bla ni ala de ka bo be yo fen se ka bo ni ala de ka kuma de ka bo fe de ka kuma kana mana je guru ka batio o tigi se ka kuruje kuma ta ka kuma kan o be ka kuma tejma mo do kama ko tigi mo ba adinya wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba ando kana dota ko ke ko manka anka batu masa an bila batu ni fen fo nani ala ta fura ñonga ambe ala ta toy ka toy tala abi ni ala ko kanga ta ñongon sura kula anya bala be kela de ko kan ñongon ngini de kam ni aya fo ka kedra bal do ba kela inde be ngati mi arbaba fa in tawallaw muhammad ni wele numa so dongo do wele be kela do be bana o te kela mo be wala de bala suni kle kram ko baw jaman tulu bala bebe kan giba ni fango ko kuma do plan bebe se kuma la na don afori kana to ala tale be mi folo tuy ni dal mi kalon na tay sikidron ala kalima ni yadam fa in tawallaw nuyi bankana sigi ni da yogo mele koy ante deba fola sun tlewa ambe deba fola wala ta fola allah ta serewa aw ta serewa mo bana bet no kana beta serewa dungo da ayna debala ayna an kasig an kana sig an ba fola ta fola awa qur'an aya flane be gasib surat ali imran 64 surat ali imran aya bi woro ani nani ala ko ay ñogon wele kana sirika qur'an dayla ala ka kuma ka ñogon wele ayna ta'alaw ko ayna donc serious on la ka donc a cekani ankelente anye jonindi akada nyanka me dungudu karamo to bi ñogon wele la nka ñogon wele nek ya fo perle me kaba ni yewul sini betani mata rek fa dugri yekal to anyi wele manaw voilà mais ni be wele condition bala de anga ta yoro la e ka parti mo ka yoro tene ka parti ka mo yi anga ta yoro la loni kala e ka loni kala duru e ka mo la loni kala duru ne ka mo duru nga mo la anga ta yoro la mo ka na xizman kan ni ñogon te mun te ka parti la min te ne ka parti la anga ta yoro la yoro mi ambe baraka ni ladabu yi ani kolele nyanye be ka sabo bla fa ka to ndala ko bla ka to ala taala o ka kan ngani ya yanga tla kan tigre ñogon ko ñogon embrasser balon tano be ñogon kaw ka tla ka ñogon embrasser be yana kala nga sheta yoro be ñogon embrasser tuma karam o bisara kasi aw dungo ala ko bi ala ko aw bisara kasi ndesa aw sella ka ñogon soro kele kele na babe kan ga fo dungo do ko aw ala ta defola ala dungo ta'alaw ayna aw tinala kuma ka gelende fo ka gele ala kalima ya dam tisa anyu aya fo fulana be anta da'a li mukhalifika hurriyata dinihi ini min ka dinete kilenye horonya dama ka ka dine baraka dai jumina kena puitan dine oni nyonchi aw ya alaka aw ya kuma kanye iki ini min te dine kelena atoy aka baraka na ka dine hal ni chrétien muso fu wala ye jifu muso ifi ibe tika musili la afana bi tile kata rojuma ibe abla kataka l'église la naka dine ye min da anda ye min fay atoy akoke hal naso e ka dine yo haramu ya to te kata église la kata isa batote haramu yo iba abla kata okore ni to ka dine ka horanya biblika ki tawla islamia de ni nyasi dine tawla islamia ye femi nyasi dine tawla bunyala dine to ma nyasi wallahi ni preuve dawma an sonu ka annabila ngo sanga annabila an sonu ka kitabu min jigina ngo sanga kitabula an sonu ka kitabu an ukas dine
anuka annabi anuka kitabu olu ma subhanahu wa ta'ala donc islam ya no ya min yasi dine tola dine shima nyo nake o de tiyai kene ka fle kene ka alhamdulillah amon no ya no ye fi ga ni am kire je muso furu wala jifu muso atui akabaraka naka dine kana karaba ibiti ga misri la ayra ba fo bon dafa betanga kire je betanga ge gelisi la ta esse ka bali abada ni ya bali madine fam ba to ka dine ka awde fo ya wa aqidata wala tujbiruhu bil quwwati kana fa biba karabani fo ngaye ka ke ka dine fa ka bi ka dine la kana karaba isse ka ko ben ki fa ka so tiyam wala ka tasira aywa ambeta faqad yazuruhum absika ke ibitambo chrétien wala jifula fa ka sokono ni yang digore wuli ka ta chrétien de fa mo be fembe ko abet daga karamo buli ka ta chrétien segre fa bara akara ke dron ambesrami mbeti fe kanu kalila mbeti fe ne ede ne guno nyonya ede guno bitana haram kanu haram ni fana kuma kura do de ka ala kasrala dia fode ala dia fode afoka gele kanu te wala kanu te mbi ken guno nyon fana yankata nyon ye gundo la men ke jodi harama tedda da fama ko bitana qur'an ko tedda mbeta boyla harama dinya fanfe kanyuma ya dokiye wala kime iwele kata dine la wala nyaba la kongo bilambe na ison harama dinya nyuma ya no harama dinya defo harama dinya nyuma ya no ode bi ma kana se dine ma mbi fe do be ibu kalu fokata mi karamo ibe dine kele na katimo karamo ka ala tisoma bada suratu al-imran aya ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا يا أؤمنوا لا تتخذوا بطانة أو خلافوا بطانة من دونكم مغبرة دين مرة مغلا من تاويره نيبك كانوا يغني يغنوا يغني نكايرة كدين مغدودي ما دين مرة مغ بينك كانوا داما بينك يغنوا يغني داما نيكو ولا هالسلام يقولون نالي بنيغني فلو لا إله إلا الله إدينا يوم بينو إكرام يوم بي إتسوي في على مو بس نورا ولا كان كاندا ولا كان يدم كان علي إمران أكون آية 117 آية كما أني تام أني ولون ولا علي إمران أكون على كوين نوت بيتانا تدا dine wala mo ko ke ikara yoni gundo nyonye mbere ke gundo nyonye fi beta segere ikara mo yonde bo nyabe te ta wulu fe kele bu nyonye e beta dine wala mo de fe afoli ka gele atebe ala ya bali suratul yurun mato ali imran aya ke bani tan ani wala daga sibi tafsir qur'an ala mi fa fo halaka gele bo ngata to wati am ando ko nabi ngata ngata fes kanga ngata jona ngata aya fa mo de atoka gele mantu kan na fa kara sega note normalement akara ngame ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala aywa eta to ngata ko ngache la ya'lunukum khabala he dominance ran ayay man na wala ngate ne dayi ka wala su ko bitanati ko do bi ko bitan ki kanu fo ki ken gunu nyoni yikanu katla foka ta kay nguno nyoni dine wara mo do islameye o karamo ndiyo ina do ngoni yirani qur'an blala qur'an aflen suratul baqara suratul ali imran aya kame ani tan tani wolo ni be de syria memi fo syria katuka kala to kan dema aya won mo kono ka ke syria yi aha ko kanyuman kuye katabo chrétien na bana bagato ni bebe da mais kunfun ne wala katabo chrétien ka mangane saw kan mo dara chrétien fi ala ndel la ka doyo nyama ko karam wada tar chrétien do ko ku ba fo nere ko yayi an ko ni dugura ambe do de kero te karse karsa tara fo chrétien ko ta chrétien men ko jugo ko nere be ta chrétien fe chrétien be ta ne fa ne chrétien ni debake nka sokono dungo da sibiru sura be na be debake fede mfara be tabo aka fa ka sokono mbeta fa ka sokono abena ka sokono chrétien de do ne balo yi haramade ya balmayade ala yo dandi mais kun fu mana sa ko ikram bo dogro baba atara bo dine bre kram wo fi ni kram wo yirama kun fu de banka ko nyera ko fa ba kun fu de se mo dine la
minum se ka fa ala ko ta kira ko irna bana sallallahu muhammad wa ya'khudha minhum ibefando min awfi ko hana beda min ala kira laka min ga min la ko min dabe na soma ala sona ka fe minu fe ka fe nduma nimbe har ma denya dewa na ya fa ko hadi ke jerira duma ka sobe ko be daga chrétien chebe docteur sola bana gelera docteur ko jeli be kan ri jeliye mo ma soro fo slamo obna o jeli di ka balma che sobe har ma denya balma yala halna make slama ya dine fenfla dine balma ya har ma denya balma ya hadi balma che mana ke kafir de do obe fani balao kafir de do ma bena sa jeli ko de ti jillama et bon, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de bala. On nous veut faire des balades de couilles. Qu'elle était, qu'elle est banane. Maintenant, qu'elle était. Mais, voilà, ngabé. Ngaï ni mourma gagne le qui ramena. Ni be gagne l'on abana. Ah bah, ni hakil la ujera. جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين أبدا جيفون كريتشيون من نبي الله عيسى كدين لا أنيش موسى كدين لا وكان دوس لمو كمسلمون بيتا وتمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين أبدا غير فنا نوكو بوكا سالك أو كمسلم كونو أيوتي يفنا يكما كرايدة وبنو كسالك أو كمسلم كونو أبدا كمين كجري وكاكل لا يبنا دمورو أهنو تبي mais on a bon nabi ou ka sali ka era koteno shi kele wala shi yefla ko abedbe abi qaradawi ka kitabu kono docteur baro duna kono alli be kan kan wala wala mo ala kasra adle sere ka dine wala ka kele bo ala ka bennati ben yonche ala kasra ba halo bela fana problème so mo ki be nya ko be problème so fo do kama ko al kalbul awi ko wulum be gogo ni wallahi mo ki be nya fo bi be fembe lega parce que lani ni dlana be mina bebe nya ka nya fo la be lafia maintenant be kalon ka eke be tinya fo ebe seren ke muhammad ka seren mike qaradawi ala kasra ka to ko al kalbul awi yusuf al qaradawi afla be labani widi al kalbul awi yusuf al qaradawi huma saj'u ente to ko saj'u ya to da ala ni ngon karamo ba ki dawum la kacha kadna be bo dibila kan bel la afiat ni mu ñu man kan ka fo sa karamo nde sanan ka fo karamo wanga mo ka ñu mon fo ala kaliman yadam kadi kunu dobe kanka fo ko dugre ka tara mari be kuna wolo marokiano ka diplôme ta rencontre mondial Égypte Maroc jamana fambe arab farajo reme ka yorofa e farafin ka danike ka tijo farafin faraje bela jelenya ka mali kuna wolo fo sénégalais munum be no ay wa jamana munum be wolo ko mali côté nié ambe ko mali ko ni afrique côté parce que farafin de danike farajo chela ko ni afrique côté entre mali fala ni bali ko ni mali ambe yake afrique ko isano ndesane do ko o ko tale ndesane karamo mi yef ay karamo mi nisodi ado yara halda min de mi ya tati kana ado yara karamo fula sabanani duro ka tambo min nisodi yara do ya fu karajola me karamo chama be hala kuma ka fo ba sura manduye ashima hala anka be ka fori ka dugre yankuna wolo ala ka hereke islam yakuna wolo mali kuna wolo dine kuna wolo harba dine yakuna wolo farafinya kuna wolo farajon chela min ba fu aka do me karamo ba nya do jate be ta fo woro durla wolu ya fo fampe e karamo ka taw mali kuno amanja ke me flay amanja wa ke ni re kali man yadam ala kan bela jilen kanda ko wati sira. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان